सॉन्सोडो ट्रीटमेंट प्लांटार फकत सुको कोयर सेग्रिगेट करता। वेट गार्बेज प्लांटय परतून सुरू जावपाक जाय। सगळो वोलो कोयर कुडचडे धाडचे बगर तो ह्या प्लांटारच जावचो। दर दिसाक कितलोसोच कोयर एकठांय जाता, ते भायर पावसान गटारांनी लिचड व्हांवता। हाचेर दखल घेवपाची मागणी थळाव्यांनी केल्या। पळयात रमेश नाईक रावताचो रिपोर्ट। आज आमी सत्य मडगांवचो जो सॉन्सोडो आसा ह्या सॉन्सोड्यार आसात आनी आमचे फाटल्यान तुमकां जो सॉन्सोड्याचो प्लांट दिश्टी पडटा वो आसा। हांगा सद्याक जी मडगांवची गार्बेज जितली क्रिएट जाता ती हांगा सॉन्सोड्या व्हरून घालतात आनी हांगच्यान ती सेग्रिगेशन करून ती कुडचड्यार हांगा जो प्लांट आसा, ट्रीटमेंट प्लांट आसा, गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटां धाडटात। हांगा जी गार्बेज येता मडगांवची ही सगळी हांगा एकट्यान केल्ली वता आनी ही एकट्यान जातर एक ती सेग्रिगेट करतात आनी थंयच्यान ती कुडचड्यार हांगा जो गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आसा थंय वता। म्हणजे हांगा जी गार्बेज प्लांट आसलो वो सद्याक आनी कांयच करपाची सद्या हांगा परिस्थिती ना, कित्याक मडगांवाक जी गार्बेज दिसान दीस जाता ही खूब जाता आनी हेजे खातीर हांगा ह्या प्लांटाचेर लोड येयले कडेन आसा। हांगा कितल्योश्यो कंपनी येवन गेल्यो हो प्लांट चालू करून गेले, पूण खंयचे कडेन कांय ना, तो सारको करपाक धाडला आनी लास्ट हे अशें उरलें। तरी पूण हांगा सद्या मडगांवची म्युनिसिपालिटी जी आसा हेणे हांगा सेग्रिगेशन प्लांट घातलो, कितलीशी JCB हाडली ती करून सद्याक हांगा थोडोसो जाग्यार उडयले कडेन आसा। पूण जो 100% क्लियर जातलो वो खंय तरी सगळी प्लांटाची मशिनरी हांगा भोस्तरेक जातली। आतां पळोवया हांगा कितपत म्हणल्यार प्लांट चालू जाता तो। त्याच बरोबर हांगा सद्याक ट्री प्लांटेशन रोवपाक सद्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्टार्ट केले कडेन आसा। हांगा ट्री प्लांटेशनाचें काम चालू आसा। हांगा आतां दुसरो प्रश्न येयला तो लिचड। हे जे लिचड आसा हे पावस येतरेकच पावसाचे भायर चडटा। आतां 2 दीस पावस नासले कारणान हांगा खंय तरी लिचड हें दिश्टी पडना, पूण पावस येतरे खंय तरी लिचड हे ड्रेनेजींतल्यान वतलें हें दिश्टी पडटलें। पूण सद्या तरी हांगा कांय ना। आतां पळोवया काही लोकांक विचारून की ह्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटा बद्दल तुमकां कितें दिसता तें। सद्याक पळयता संसद क्लियर जाला। आमी सिटीजन संसद आमी कोर्टान घातले, ताका लागून ते मातशे कोर्टान ते मातशी फुडें व्हरून ते मातशी कम जाला। पूण तो पावडर आहा तो भितर तेंच्यान तो भायर आहा तो डांपा भायर आहा तो तेंच्यान कवर अप केल्ले, कवर अप करपाक जालो। पूण तेंच्यान ते फॉरेस्टान झाड रोयलें, आतां झाड उत्तर कितें खबर ना। मागीर पयसो त्या वयर प्लांट आतां ते कोण हें करता कित्याक तो वेस्ट आहा तो काकोडा व्हरता आनी हे काकोडा व्हरपा आमगे म्युनिसिपालिटी पयशे पडटा। खंय गाडी येता गोवा वेस्ट मेळटा, पूण फायदो आमकां कांय ना, कित्याक आमी टॅक्स भरीत आहा। आनी गार्बेज कोण हाडून उडयता हांगा? आतां गार्बेज खुंयचे ते खबर ना। टॅक्स भरप हिंग गार्बेज गार्बेज कलेक्शन जाता ना, मुखाचे गोंयांत तशें उरता ना, गार्बेज कलेक्शन बंद करपाचें। ते लिचड व्हांवता ते आतां बंद जाला, सद्या बंद जाला। पूण ते वयर आहा ते तेच्या ते वयर प्लांटा कडेन ते हांवता ते कितें खबर ना, पूण सकयल ते मातशें जाला पावस पडटच ते मातशी चड व्हांवता पावस पडटा। पावडर डांपा पावडर आहा तो। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक रावत, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।